مرحبا بكم التلاميذ الأعزاء في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية. درسنا اليوم حول la lexique, unité didactique de semaine 4. Lexique thématique relatif à la citoyenneté et au comportement civique. يعني lexique thématique يعني كيعتمد يهضر على واحد لو تيم اللي هو la citoyenneté et le comportement civique. مجال المواطنة والسلوك المدني. Je complète chacune des phrases suivantes par le mot qui convient. غادي نعملوا هاد الجمل بالكلمات المناسبة. Les autorités demandent aux citoyens de إذا السلطات تطلب من المواطنين احترام البروتوكول الصحي سانيتير. البروتوكول الصحي مثلا الكوفيد خصنا التباعد وهذا الشيء. Ce citoyen participe au développement de sa communauté. هذا المواطن يساهم في تنمية مجتمعه. Ces jeunes aiment beaucoup leur هاد الشباب يحبون ماذا يحبون بطبيعة الحال leur pays بلدهم. Elle participe à une action تساهمنا في أعمال أو في أعمال تضامنية أو اتحادية. Je complète chaque phrase par un mot relatif à la citoyenneté et comportement civique. غادي نملأ هاد سميتو بكلمات عندها علاقة بين المواطنة والسلوك المدني. L'association de notre quartier organise une action de solidarité ديال التضامن. مثلا B. Nous protégeons نحمي البيئة نحمي l'environnement en plantant des arbres بزرع الأشجار. C. L'association de notre quartier organise une action de solidarité. B. Nous protégeons l'environnement en plantant des arbres. C. Chaque citoyen a des avantages et des inconvénients. يعني له إيجابيات وسلبيات. Ce matin, tous les électeurs ناخبين les électeurs vont voter يتوجهون للتصويت. إذا شكون هما les électeurs؟ غادي نمشيو للسؤال je m'évalue أو l'étape je m'évalue. السؤال الأول j'écris des phrases pour parler de la citoyenneté et du comportement civique en utilisant الكلمات commune, solidarité, citoyen, respect. Donc تيقول السؤال نكتب واحد الجمل ديال المواطنة والسلوك المدني باستعمال هذه الكلمات. إذا حنا notre commune بلدية ديالنا مثلا لا كومون هي البلدية participe au nettoyage de tous les quartiers. les quartiers هنا بطبيعة الحال اس. بلديتنا تساهم في تنظيف جميع الأحياء. solidarité هو التضامن. La solidarité est une attitude très positive. هو سلوك إيجابي جدا أو التضامن موقف إيجابي للغاية. التضامن موقف إيجابي. المواقف هما les attitudes. مواقف très positif. Citoyen هو المواطن. Le bon citoyen est celui qui participe au développement de son pays. يعني المواطن الصالح هو الذي يساهم في تنمية بلده de son pays. développement تنمية de son pays بلده. Le respect هو الاحترام. le respect des personnages âgés مثلا احترام الشخصيات الكبيرة السن زعما كبيرة السن. et les aider مساعدتهم
est un acte de citoyen، هو سلوك ومواطنة، سلوك من سلوك المواطنة. التمرين الأخير وغنكتب جوج الجمل، j'écris deux phrases pour parler de la citoyenneté et le comportement civique. نكتب جوج الجمل باش نهضر على المواطنة والسلوك المدني. شنو هما هاد جوج ديال الجمل؟ مثلا être fier de ton pays، chanter l'hymne national est un acte de citoyenneté. est un acte، غندير واحد هنايا نسيناها بطبيعة الحال، est un acte de citoyenneté. الجملة الثانية je respecte les coutumes، العادات ديال البلد ديالي، العادات بلدي pour être un bon citoyen، باش لأكون مواطنا صالحا. إذن هذه هي الأجوبة أمامكم. إلى اللقاء، إلى درس مقبل إن شاء الله.